जी, मैं तो किसी सूरत विथड्रॉ नहीं करूँगा। लोग अगर कह रहे हैं कि आके जी विथड्रॉ करेंगे, मैं क्यों करूँगा जी? मेरी तो आबाई यूनियन काउंसिल इस साइड में है। अच्छा खासा हमारा वोट बैंक है इधर, लोगों का रिस्पांस है और इंशाल्लाह मैं हर सूरत इलेक्शन लड़ूंगा। जहाँ दीवाना शेख साहब जी बुजुर्ग हैं हमारे, इंतहाई शरीफ इंसान हैं, सियासतदान भी हैं और मैं अपने वोट की हद तक मैं कैंपेन भी चला रहा हूँ, हर चीज़ कर रहा हूँ। बाकी और मेहदी अब्बास लंगार साहब का भी मेरे लिए मोहतरम है, लेकिन वो अपनी कैंपेन कर रहे हैं, मैं अपनी कैंपेन कर रहा हूँ। मैं इस हलके में अपने वालिद साहब का हल्का सारा मैं संभालता हूँ। खुशी गमी सारे मामलात मैं पहले से ही देखता हूँ। जो सियासत में तो पहले से ही हूँ मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ने मेरा नाम पे मुत्तफिक हुए और उन्होंने कहा जी अब तलाल नून साहब को इधर से आप कंटेस्ट कराएं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकास सदीकी और आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया। नाजरीन, जैसा कि जलालपुर पीरवाला की सियासत में शुजाबाद के सियासतदानों का माजी में भी और अब मौजूदा इलेक्शन में भी बड़ा इंटरफेयर रहा है। न सिर्फ इंटरफेयर रहा है बल्कि इस वक्त जो जलालपुर पीरवाला और शुजाबाद की सियासत है वो अब मिल चुकी है। शुजाबाद के जो नामवर सियासतदान है राना एजाज नून, उनके साहबजादे राना तलाल अहमद नून इस वक्त हल्का PP 223 से जो है उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं। उनका पहला इलेक्शन है। क्या इनका जो है मंशूर है, किस मंशूर के तहत जो है ये अपने हल्के में इलेक्शन लड़ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वालेकुम कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सर, पहला आपका इलेक्शन है और किस निशान पे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? आपकी कंपेन कैसी जा रही है? भाई जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बड़े शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया, आप इंटरव्यू ले रहे हैं मेरे। देखिए जी मेरा निशान तो है हुक्का, आज़ाद लड़ रहा हूँ मैं। ये जो PP 223 जो नई हल्का बंदी हुई है उसमें हमारी मेजॉरिटी यूनियन काउंसिल्स को एक ही जगह डाल दिया गया और इंशाल्लाह ये यहाँ जिस हल्के यहाँ बैठे हैं ये 5-6 यूनियन काउंसिल, यहाँ से 4 बार मेरे वाले साहब MP रहे हैं। आगे भी जो हल्के हैं मामलात हैं, हमारे बुजुर्ग इधर से MNA लड़ते रहे हैं, मेरे दादा अलहाज राना शौकत नून साहब, राना ताज अहमद नून साहब, वो यहीं से आपस में लड़ते थे इलेक्शन। ये हमारा मतलब कि ताल्लुक़ है इन इलाकों में सारों में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, मैं जिधर भी जा रहा हूँ। मेरे वालिद हमारे बल्कि और मेरे वालिद साहब की शोहरत इसी से है कि काम और ख़िदमत करते हैं। उसकी वजह यही है कि शुजाबाद वालों ने उनको नहीं छोड़ा और उनको कहे जी वहीं शहर में लड़ें आप। उनके काम अगर आप जाके किसी से भी किसी पढ़े लिखे बंदे से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि एजाज नून साहब ने खिदमत की है अपने शहर की और सबसे डिजर्विंग कैंडिडेट हैं वो। इसी तरह हम भी इस जज्बे के साथ आगे चल रहे हैं और यही जज्बा है, इंशाल्लाह लोगों की खिदमत करेंगे और नौकरी करेंगे जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने खिदमत की है। खुशी गमी में भी शामिल होते हैं। आप यहाँ से आए होंगे, जितने भी इन काउंसिल में काम हुए हैं, प्योरीफिकेशन प्लांट्स लगे हुए हैं, सड़कें हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ही सारा कुछ करवाया है। आगे भी इंशाल्लाह हमारा यही है कि इंशाल्लाह हेल्थ पे और एजुकेशन पे हमने फोकस करना है इस हल्के में और इंशाल्लाह लोगों को इस चीज़ से निकालना है जो ये इस चीज़ पे मतलब कि लोग आगे नहीं आते किसी से डर के या इससे। लोगों को चाहिए कि उस नुमाइंदे को सपोर्ट करें जो आगे उनकी नुमाइंदगी कर सके, जो आगे जाके असेंबली में बोल सके उनके हक के लिए। और मैं मेरा मिशन है ये और मैं इंशाल्लाह खिदमत करूँगा लोगों की और काम करूँगा। जहाँ तक कैंपेन का रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जितनी भी इलाके हैं, चाहे जलालपुर है, मैं सारा घूम के आया हूँ। तो वो इंशाल्लाह मेरे साथ हैं और मुझे पूरा यकीन है कि 8 फरवरी को इंशाल्लाह हुक्के की जीत होगी। अच्छा सर, ये ढकी छुपी बात नहीं है कि राना एजाज नून साहब का दीवान आशिक हुसैन बुखारी और दीवान ख़ानदान से बड़ा एक अच्छा ताल्लुक रहा है, सियासी भी और ज़ाती भी। तो उनके हमायती और एक उनके पैनल का हिस्सा है मेहदी अब्बास खान लगा, वो भी इस हल्के से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। क्या कहते हैं कि या वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे या आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? ऐसा सिर्फ क्या सराहियाँ हैं या हकीकत में भी कोई बात है? देखिए जी मैं तो किसी सूरत विड्रॉ नहीं करूँगा। लोग अगर कह रहे हैं कि आके जी विड्रॉ करेंगे, मैं क्यों करूँगा जी? मेरी तो आबाई यूनियन काउंसिल इस साइड में है। अच्छा खासा हमारा वोट बैंक है इधर, लोगों का रिस्पांस है और इंशाल्लाह मैं हर सूरत इलेक्शन लड़ूंगा। जहाँ तक बात रही जी दीवाना शेख साहब जी बुजुर्ग हैं हमारे, इंतहाई शरीफ इंसान हैं, सियासतदान भी हैं। तो मैं जी इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूँ और मैं अपने वोट की हद तक मैं कैंपेन भी चला रहा हूँ, हर चीज़ कर रहा हूँ। बाकी लोगों का अपना फैसला है कि उन्होंने जो भी करना है, जो भी करना है। और मेहदी अब्बास लंगार साहब का भी मेरे लिए मोहतरम है, लेकिन वो अपनी कैंपेन कर रहे हैं, मैं अपनी कैंपेन कर रहा हूँ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी इंशाल्लाह अच्छा रिस्पांस मिलेगा। राना एजाज साहब नून के आप साहबजादे हैं, सियासी बैकग्राउंड है आपका।
سیاست میں آپ خود آئے ہیں یا آپ کو لایا گیا؟ دیکھیں جی، بیسیکلی میں پچھلے 4 سے 5 سالوں میں، پچھلے جو ہیں دوار میں اس حلقے میں اپنے والد صاحب کا حلقہ سارا میں سنبھالتا ہوں. خوشی غمی سارے معاملات میں پہلے سے ہی دیکھتا ہوں. جو سیاست میں تو پہلے سے ہی ہوں میں. تو اب قدرتی طور پہ جب حلقہ بندی ہوئی، ہمارے 2 حلقے بن گئے، تو پھر مجھے موقع ملا کہ میں ادھر لڑوں. اور خاص کر کے جو ہمارے گروپس تھے، دوست تھے، ان کی خواہش تھی کہ آپ ہمیں اکیلا نہ چھوڑیں، اور آپ اگر ادھر شجاباد سے لڑ رہے ہیں تو ہمیں ادھر اپنا کوئی نمائندہ دیں آپ، جو ادھر آ کے اور کنٹیسٹ کرے. تو الحمدللہ دوستوں نے میرا نام پہ متفق ہوئے، اور انہوں نے کہا جی اب طلال نون صاحب کو ادھر سے آپ کنٹیسٹ کرائیں. تو انشاءاللہ لگے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اچھا رزلٹ آئے گا. اچھا، اس حلقے سے مہدی عباس خان لنگا، شازی عباس کھاکی، ملک قرار لانگ اور آپ 4 کینڈیڈیٹس ہیں جو مضبوط بھی ہیں، جو ان کا مقابلہ بھی ہے. آپ ذاتی طور پہ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کا مقابلہ کس کینڈیڈیٹ سے؟ دیکھیں جی، میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا کہ ہر محترم ہے میرے لیے، قرار بھی چھوٹا بھائی ہے میرا. تو میں تو جی اپنی کمپین چلا رہا ہوں، اور مجھے ہر کینڈیڈیٹ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں جیت رہا ہوں، لیکن میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں اپنی کمپین چلا رہا ہوں. الحمدللہ 8 فروری کو پتہ لگے گا کہ کون جیت رہا ہے کون رہا ہے. باقی عزت ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. نیت صاف ہے انشاءاللہ میری. تو نیت صاف ہوتا ہے تو بڑے پار ہوتے ہیں آپ کے. تو لوگوں کا رسپانس بھی بہت ہے. انشاءاللہ امید تو بڑی ہے کہ جیت ہماری ہوگی. ماضی میں جلال پور پیروالا اور شوجہ آباد کی جو سیاست تھی وہ اکٹھی تھی اور ایک ہی حلقہ تھا. تو آپ کتنے عرصے بعد جو ہے یہ آپ اس حلقے سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور لوگوں کا رسپانس کیسا ہے؟ دیکھیں جی، 97 کے بعد یہ 2002 میں سینسس ہو کے 2 حلقے ہو گئے این اے کے. تو ہمارے آدھی یونین کونسلز کو دوسرے حلقے میں ڈال دیا گیا، جلال پور میں، اور آدھی شوجہ آباد میں. تو 25 سال بعد میں اس حلقے میں آ کے ووٹ مانگ رہا ہوں. جو ہمارے گھر ہیں، کافی یونین کونسلز ہیں، تو لوگ بہت خوش ہیں. اور میرے دادا الحاج رانا شوکت صاحب سے لوگ بہت محبت کرتے تھے. ان کی اتنی خدمات ہے کہ اب بھی میں اکثر جب ان کے پاس جو بزرگ ہیں، اکثر وہ رونے لگ جاتے ہیں کہ انہوں نے، بھائی ایسا لگتا ہے کہ رانا شوکت صاحب واپس آ گئے ہیں، اور آپ نے جو ہے ان کی یادیں تازہ کر رہے ہیں. اور لوگوں کا بڑا اچھا رسپانس ہے. اب ہماری، اب یہ دیکھ لیں کہ 4-5 یہی یونین کونسل ہیں، 4 پہلے ادھر ہیں، 9 یونین کونسل ہیں. تو آپ کے سامنے انشاءاللہ رزلٹ بھی لیں گے، اور 8 کو دیکھیے گا آپ انشاءاللہ. انشاءاللہ رزلٹ بھی آئے گا. اچھا یہ بتائیے گا، آپ کے حلقے میں ایسے کون سے 3 بڑے مسائل ہیں جو آپ کامیابی کے بعد پہلی ترجیح ہوگی کہ حل کرائے جائیں؟ سب سے جی جو ادھر مسئلہ ہے جی وہ پانی کا ہے. خاص کر جلال پور میں کوڑا پانی ہے. تو انشاءاللہ میری پہلی تو یہی ہوگی کہ انشاءاللہ صاف پانی کے اچھے کوئی پروجیکٹس لائے جائیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو. اور دوسرا ایجوکیشن، ہیلتھ، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہر یونین کونسل وائز پہ BHU ہونا چاہیے. اور ایجوکیشن وائز اچھی یونیورسٹیز کا کوئی کیمپس وغیرہ آئے ادھر جلال پور میں، تاکہ لوگوں کو نہ جانا پڑے. اور بسز کا انتظام اگر وہ نہیں ہو سکتا تو اتنا ہو کہ ہر جو ملتان میں یونیورسٹیز ہیں ان کے کیمپسز کی کم از کم 1-2 بسز ادھر آئیں، بچوں کو لے کے بھی آئیں اور واپس چھوڑ کے بھی جائیں. خاص کر جو ہمارے یہاں کی مطلب عورتیں ہیں اور لیڈیز ہیں، ان کے لیے ہونا چاہیے کہ بیچارے ماں باپ نہیں بھیج سکتے ان کو اتنا دور. جو بسز والا اگر کام ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. انشاءاللہ میری پرائورٹی یہی ہے، ہیلتھ، ایجوکیشن اور صاف پانی پہ انشاءاللہ فوکس کریں گے. جب لوگ ایجوکیشن پہ فوکس کریں گے، لوگ پڑھے لکھے ہوں گے تو اچھے لوگوں کو ووٹ دیں گے اور بہتری آئے گی معاشرے میں. تو امید بڑی ہے کہ میرے والد صاحب 4 دفعہ MP رہے ہیں جی ایک ہی حلقے سے. آپ دیکھ لیں جی، ایک ہی حلقے سے 4 دفعہ منتخب ایسے تو نہیں ہوتے، آخر لوگوں کی محبت ہے اور انہوں نے کام کیے ہیں. آپ اگر شروع ہوں ادھر سے تو گرلز ڈگری کالج، بوائز ڈگری کالج، 1122 ٹراما سینٹر، سول ہاسپٹلز، 75 پیوریفیکیشن پلانٹس لگے ہوئے ہیں میرے والد صاحب کے حلقے سمیت. اب جو اس حلقے میں آ گئے، یہ میں آپ کو ریکارڈ کی بات کہہ رہا ہوں کہ میں باتیں نہیں کر رہا، آپ چیک کر سکتے ہیں. جب آج شہر کے اندر چاروں جو ہیں دروازے ان میں پلانٹس لگے ہوئے ہیں. ہم نے نا لوگوں کی خدمت کی ہے. میرے بزرگ الحاج رانا شوکت نون سے ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر سیاست کرنی ہے تو عبادت سمجھ کے کرو. میں تو اپنی نیت صاف کر کے اس سے چلاؤں، باقی عزت ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. انشاءاللہ یہی خدمت کریں گے. اپنے حلقے کے عوام کو 8 فروری کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
देखें जी, मैं यही दूंगा कि आपके सामने है कि मौसम साथ नहीं दे रहा, हम हर जगह नहीं पहुंच सक रहे, तो आप मेहरबानी करके 8 फरवरी को निकलें और हुक्के के निशान पे मुहर लगाएं, ताकि कामयाब हो कि हम आपकी आवाज़ आगे ऐवानों तक ले जाएं और काम करें। उस बंदे को वोट दें जो आगे आपकी जाके सही नुमाइंदगी कर सके, जो बात कर सके जाके कि मेरे इलाके के ये मसाइल हैं, ये हल होने चाहिए। इंशाल्लाह आप जब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इज़्ज़त देगा, उसके आप बाद देखिएगा कि किस तरह हम इस इलाके में और हमारी जो ये हल्का है उसमें कैसे चेंज आता है इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, ये थे हमारे मेहमान राना तलाल अहमद नून साहब, जिनकी हमने बातें सुनी हैं, और इनका ये मंशूर है कि जो हल्के के मसाइल हैं वो तरजीही बुनियादों पर जो है